Sir, this is a. Arey, Shramik, please. Sir, this is a bipartisan issue. I have no problem. In Delhi police. I have no problem. Delhi police have. Sir, the shocking thing is that they came without uniform. Now you conclude. Sir, Now you conclude. 1997 Act, SOP of Delhi you police. The Delhi police has to be identified. My demand is that they want to send the fear across the youngsters. Now you conclude. Now I want a statement from the Honorable Home Minister as to what has happened. राजीव भट्टाचार्य जी, now श्रीमान राजीव भट्टाचार्य जी। माननीय सभापति महोदय, आप जानते होंगे कि उत्तर पूर्वी का एक राज्य है त्रिपुरा, जो पिछले सरकार द्वारा शासित कांग्रेस और सीपीएम ने बहुत सालों से ये शासन किया है। आज जिले में जयंती की बात कर रहे हैं, लेकिन उधर का युवा का भविष्य क्या होगा? उनका रोजगार क्या होगा? साधन क्या होगा रोजगार का? ये कांग्रेस और सीपीएम का सरकार रहते हुए कुछ सुधार नहीं हुआ। और 2014 से आजादी के बाद से मोदी सरकार बनने के बाद उत्तर पूर्वीय क्षेत्रों में खास करके त्रिपुरा की आम जनता हो, जनजाति क्षेत्र हो, मोदी जी ने विकास का कोई कसर नहीं छोड़ा। आपके माध्यम से सरकार को अवगत करना चाहता हूँ। 30% जनजातीय क्षेत्रों का जनजातियों का बास है। इसमें मोदी जी द्वारा स्किल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, प्रधानमंत्री जातीय आदिवासी जनजाति जुबा को खड़ा करने के लिए मैं आपके माध्यम से सरकार के पास अपील करना चाहता हूँ कि इनके लिए रेसिडेंशियल स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट सेंटर बने, जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसके माध्यम से ये त्रिपुरा की जनजातियों का जो युवा है, इनको रोजगार मिलेगा। स्किल डेवलपमेंट में इनको प्रोत्साहित करने का एक संकल्प होगा। हाल ही में हमारा नरेंद्र मोदी जी का जो मन की बात, जो जनजातियों का असली और त्रिपुरा को दिखाने का काम, अभी मन की बात अनुष्ठान में त्रिपुरा जनजातियों का एक वाद्य यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चेन प्रो, ये सरोज देववर्मा को प्रोत्साहित किया है। मैं पूछना चाहती हूँ, ये कांग्रेस और सीपीएम कालों से त्रिपुरा में सरकार थी, तब युवाओं का कुछ नहीं किया। ये मोदी जी आने के बाद त्रिपुरा में युवा जनजातियों का सबका उनके डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। मैं आपके माध्यम से ये बात सदन में रखना चाहता हूँ। नमस्कार, थैंक यू भाई साहब। Now, madam, I know why you are recommending. I know LOP very well. Why you are recommending, I am doing it. Now, leader of the opposition, Mallikarjun Kharge ji. सर, जो बेटा ने यहाँ पर उठाया मुद्दा, ये बहुत शर्मनाक है कि एक नेशनल पार्टी के ऑफिस में हम घुस के, अगर सीबीआई के लोग घुस के जाते हैं, उसको अरेस्ट करने की बात करते हैं। डेमोक्रेसी इज नॉट सेफ, पीपल आर नॉट सेफ। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, people who have gone there unauthorized, they should be punished. Why they have gone? Who
meeting. Who asked them to go there? Now, Who ordered? now the honorable leader of the house, That now is the not leader of the house will reply. That is not the Sir, you have raised your voice. Let the government respond to it. Sir, Let the government to respond to it. He has raised, you have raised. Sir. Let the government respond to it. Please take your seat. Please take your seat, let him respond. Now, sir, now the leader of the house. whatever my friend, sir, what my friend John Vitas has said, this is a very normal law and order situation that we have to understand. I have been a student activist. I have been arrested many times from the classroom in emergency days when Congress party was ruling. I have been arrested. Mr. John Vitas, it is a normal situation. A student activist has to face Go back and take your those seat. who take law and order in their own hand. The police have to act accordingly, and the police has acted accordingly for those cases. They are trying to sensationalize. It is a normal law and order activity which the police undertakes, and any student activist who wants to do activism should face this. Even I have faced not once, many times. When there was emergency, I was arrested from the classroom, not once, but twice. So this is a very normal situation, sir. Now, Shriman R. Girirajan, through R. Girirajan ji. Girirajan ji, you have to speak whether you like to speak or not, you tell me. You don't want to speak, then I am calling the other member. Shriman Madan Rathore ji. Shriman Madan Rathore ji. CPM issue. सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ऐसा विषय उठा रहा हूं जिसका सामना सबको करना पड़ रहा है। वो है कि जो ट्रैफिक व्यवस्था देश में सुधारने की जरूरत है। इस विषय पर मैं ये ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हम अपना समय मैनेजमेंट करके निकलते हैं, लेकिन जो ट्रैफिक की समस्या का सामना जब करना पड़ता है तो यथा समय पहुंच नहीं पाते। कई बार ऐसी भी स्थिति बनती है कि जब समय अधिक लेकर के निकलते हैं और आसानी से जल्दी पहुंच जाते हैं तो वहां पर भी हमारा समय खराब होता है। इसके लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा को धन्यवाद देना चाहूंगा कि अभी हमारे जयपुर में मेट्रो से फेज सेकंड का उन्होंने शिलान्यास किया, तो इसके लिए निश्चित रूप से ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, राजस्थान के कोटा में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि जो भी चौराहे हैं वहां पर या तो अंडरपास बना दिया या ओवरब्रिज बना दिया, ताकि कहीं पर भी सिग्नल पर रुकने की जरूरत नहीं पड़े। इस प्रकार की व्यवस्था राजस्थान सरकार ने की है। मैं इसके लिए राजस्थान सरकार को और केंद्र में हमारी केंद्रीय परिवहन मंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। सभापति महोदय, कई देशों में हमने देखा है कि वहां पर लोग मेट्रो से सफर करते हैं और बड़े बड़े अधिकारी भी, चाहे कलेक्टर हो, एसपी हो या कोई मंत्री हो, वो भी मेट्रो से सफर करके और वहां उतर करके साइकिल लेकर अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। तो ये व्यवस्था यदि हो गई तो निश्चित रूप से इसका लाभ स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा, प्रदूषण का समाधान भी होगा। ये व्यवस्था हमारे हिंदुस्तान में होनी चाहिए। अनेक ऐसे जो चौराहे हैं वहां पर अंडरपास बने, ओवरब्रिज बने, ताकि जो ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो सके। अनेक स्थानों पर अव्यवस्थित पार्किंग हो जाती है, गाड़ियां खड़ी कर देते हैं जिससे कि मार्ग सुलभ नहीं होता। ऐसे पार्किंग के लिए भी कुछ स्थान चिन्हित करने चाहिए ताकि वहां पर पार्किंग हो सके, वाहनों की पार्किंग हो सके, लोगों को आवागमन में असुविधा नहीं हो, समय से बच सके। इसके लिए ऐसी व्यवस्था करना चाहिए। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कांग्रेस के बड़े नेता ये हंगामा कर रहे हैं, इन्होंने ट्रैफिक सुधार में कोई व्यवस्था नहीं की। राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार
विद्यालय एक खेल मैदान अभियान की आवश्यकता। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश सहित देश के सरकारी विद्यालयों में खेल मैदानों के तेजी से घटते क्षेत्रफल और उनके संरक्षण की आवश्यकता की ओर सूचित करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से खेलों को शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग बनाया गया है। सरकार का उद्देश्य स्वस्थ, अनुशासित और आत्मनिर्भर युवा शक्ति का निर्माण करना है, किंतु अनेक सरकारी विद्यालयों में खेल मैदान अतिक्रमण, अव्यवस्थित निर्माण अथवा अन्य उपयोगों के कारण वो समाप्त होते जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप लाखों विद्यार्थी खेलकूद और शारीरिक गतिविधियों से वंचित हो रहे हैं, जिससे उनके सर्वांगीण विकास और खेल प्रतिभाओं के उभरने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि राज्य सरकारों के सहयोग से एक विद्यालय एक खेल मैदान अभियान प्रारंभ किया जाए। प्रत्येक सरकारी विद्यालय में खेल मैदान का संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। अतिक्रमण हटाने के लिए समयबद्ध कार्य योजना बनाई जाए तथा खेल अवसंरचना के विकास हेतु विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए। ये पहल न केवल बच्चों के स्वास्थ्य और जनधन के विकास को सशक्त करेगी, बल्कि विकसित भारत के निर्माण के एक स्वस्थ, अनुशासित तैयार करने में भी You have the right to object from your seats. And Dr. लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, माननीय सभापति जी, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं आपके माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। ये विषय देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी रिक्त अनुपयोगी भूमि को सामुदायिक सौर ऊर्जा परियोजनाओं को में स्थापित करना है और सोलर करने से केंद्र सरकार निकायों की हजारों एकड़ भूमि रिक्त होने की संभावना रहती है। दूसरी ओर देश ऊर्जा सुरक्षा, हरित ऊर्जा, कार्बन उत्सर्जन में कमी और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यदि इन रिक्त सरकारी भूमियों का उपयोग सामुदायिक सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किया जाए तो ये भूमि राष्ट्र निर्माण में का माध्यम बन सकती है। महोदय, सोलर पार्क और पीएम कुसुम जैसी योजनाएं संचालित है, लेकिन सोलर टाउन और शहरी कम्युनिटी सोलर मॉडल के लिए कोई समर्पित योजना नहीं है। ये गंभीर नीतिगत कमी है। इसके कारण आज करोड़ों लोग जो बहुमंजिली इमारतों में रह रहे हैं, किराए के मकानों में और झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे हैं, उनके पास अपनी छत नहीं है, इसलिए वो रूफटॉप सोलर परियोजनाओं का लाभ नहीं उठा सकते। क्या स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा केवल उन्हीं नागरिकों का अधिकार है जिनके पास छत उपलब्ध है? विश्व के अनेक देशों में कम्युनिटी सोलर मॉडल को सफलतापूर्वक अपनाया है। भारत भी इस दिशा में नेतृत्व कर सकता है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ, रिक्त पड़ी भूमि का सर्वेक्षण करा के राष्ट्रीय सामुदायिक सौर ऊर्जा मिशन की स्थापना की जाए। प्रत्येक नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत स्तर पर सामुदायिक सोलर पार्क स्थापित किए जाए। पीपी मॉडल डिस्कॉम और सहकारी समितियों और स्थानीय निकायों की भागीदारी से एकीकृत नीति बनाई जाए और एक जिला न्यूनतम एक सोलर टाउन योजना लागू की जाए। राजस्व की साझेदारी की ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए जिससे स्थानीय निकायों को स्थायी आय की प्राप्ति हो सके और उसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और नागरिक सुविधाओं के लिए हो सके। माननीय सभापति महोदय, ये विषय केवल बिजली उत्पादन का नहीं है, ये ऊर्जा में आत्मनिर्भरता, पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय रोजगार, नगरीय निकायों की आर्थिक सुदृढ़ता एवं विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का विषय है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से आग्रह करना चाहता हूँ, इस दिशा में व्यापक राष्ट्रीय नीति और समयबद्ध कार्य योजना बनाई जाए। धन्यवाद। Now the House adjourned to meet at 12 noon.
രാജ്യസഭയിലും ഭരണ പ്രതിപക്ഷ ബഹളമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്. ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തെ തുടർന്ന് 12 മണിവരെ നേരത്തെ പിരിഞ്ഞിരുന്നു. ഐഷി ഘോഷിന്റെ എതിരെയുള്ള പോലീസ് നടപടി രാജ്യസഭയിൽ ഉന്നയിച്ചതാണ് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം പി. അതിനുശേഷമാണ് ഭരണ പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തിലേക്ക് അടക്കം കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിയിരുന്നത്. ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് സംസാരിക്കെ അവതരണം തടസ്സപ്പെടുത്തി ഭരണപക്ഷവും കൂടി രംഗത്തെത്തിയതോടെ വലിയ രീതിയിലൊരു പ്രതിഷേധത്തിലേക്കാണ് പ്രതിപക്ഷം കടന്നത്. CPM ഓഫീസിൽ പോലീസ് കയറിയത് ചോദ്യം ചെയ്തായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ ബഹളം. അതിന് അമിത്ഷാ കൃത്യമായ മറുപടി നൽകണമെന്നതായിരുന്നു മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ അടക്കം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അതിന് പിന്നാലെയാണ് പാർലമെന്റിൽ പ്രതിപക്ഷ ബഹളം ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായത് സ്വാഭാവിക നടപടി എന്നൊരു ന്യായീകരണമാണ് JP നദ്ദ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനിടയിലാണ് രാജ്യസഭയിൽ രൂക്ഷമായ വാദപ്രതിവാദം അടക്കം ഉണ്ടായത്. 2021 കേസ് പറഞ്ഞാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു അറസ്റ്റ് നീക്കത്തിലേക്ക് അടക്കം നടക്കുന്നു എന്ന കാര്യത്തിലാണ് രാജ്യസഭയിൽ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം പി ഈ കാര്യം ഉന്നയിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് ഒരു പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് അടക്കം കാര്യങ്ങൾ കടന്നത്. ആന്റണി ജി ജോർജ് ഉണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി. ആന്റണി, എന്തായാലും ഐഷി ഘോഷിനെതിരായ പോലീസ് നടപടി രാജ്യസഭയിൽ അത്യന്തം പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. വലിയ രീതിയിലൊരു വാദപ്രതിവാദത്തിലേക്കാണ് ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും കടന്നത്. അതുകൂടാതെ തന്നെ ഈ ഒരു നടപടി അല്ലെങ്കിൽ പോലീസിന്റെ നടപടിയെ ന്യായീകരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രതികരണമാണ് JP നദ്ദയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ട് ഉണ്ടായത്. പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത് വെറും സ്വാഭാവിക നടപടിയാണ് എന്നൊരു ന്യായീകരണമാണ് ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് വിവരങ്ങൾ? തീർച്ചയായും നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ പ്രതിപക്ഷം 2 ദിവസമായി അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായി പ്രതിപക്ഷം പാർലമെന്റിൽ ഉയർത്തുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോലീസ് നടപടിക്കെതിരായ, അതായത് ഡൽഹിയിൽ പാർലമെന്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരായ പോലീസ് നടപടിയിൽ അമിത്ഷാ മറുപടി പറയണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്ന് ഈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ അടക്കം ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പൊക്കെ നൽകിയതിന് പിന്നാലെയാണ് CJPയുടെ സമരം തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ചത്. അതിനിടയിലാണ് ഇന്നലെ SFIയുടെ നേതാവായിട്ടുള്ള ഐഷി ഘോഷിനെ CPMന്റെ ദേശീയ ആസ്ഥാനമായ AKG ഭവനിൽ കയറി മറ്റൊരു കേസിന്റെ പേരിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നീക്കം ഡൽഹി പോലീസ് നടത്തിയത്. അത് ഇന്നലെ തന്നെ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് MP അടക്കമുള്ളവർ ഇടപെട്ട് തടയുകയും പോലീസുകാരെ തിരിച്ചയക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഏതായാലും ഇന്ന് ആ വിഷയം പാർലമെന്റിൽ രാവിലെ തന്നെ സഭ നിർത്തിവെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് MP നോട്ടീസും നൽകിയിരുന്നു. രാജ്യസഭയിൽ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഈ വിഷയം ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് MP ഉയർത്തി. പോലീസ് യൂണിഫോം ധരിക്കാതെയാണ് എത്തിയത്. AKG സെന്ററിന്റെ അകത്തേക്ക് AKG ഭവന്റെ അകത്തേക്ക് പോലീസ് കയറുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. യൂണിഫോം പോലും ധരിക്കാതെയാണ് എത്തിയത്. അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നീക്കമുണ്ടായി. എവിടെയാണ് അമിത്ഷാ ഇക്കാര്യത്തിൽ മറുപടി പറയണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ജോൺ ബ്രിട്ടാസിന്റെ ആവശ്യം. പക്ഷേ ജോൺ ബ്രിട്ടാസിനെ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനായി ചെയർ അനുവദിച്ചില്ല. മാത്രമല്ല, ഈ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് രാജ്യസഭയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ സാധാരണ ഒരംഗം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ക്യാമറ ആ അംഗത്തിന് നേരെയാണ് വരാറുള്ളത്. പക്ഷേ ജോൺ ബ്രിട്ടാസിനെ ആദ്യം ഒരു വലിയ ദൂരെ നിന്നുള്ള വൈഡ് ഫ്രെയിമിൽ മാത്രമാണ് കാണിച്ചത്. പിന്നീട് മുഴുവൻ സമയവും അധ്യക്ഷനെയാണ് ഈ ഫ്രെയിമിൽ കാണിച്ചത്. അത് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. ഏതായാലും ജോൺ ബ്രിട്ടാസിന്റെ പിന്തുണയുമായി രാജ്യസഭയിൽ കോൺഗ്രസും രംഗത്തെത്തി. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, രാജ്യസഭയുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, അദ്ദേഹവും ഈ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നു. ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ നടപടിയാണ് ഡൽഹി പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായത്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ദേശീയ പാർട്ടിയുടെ ആസ്ഥാനത്ത് കയറാൻ പോലീസിന് കഴിഞ്ഞത്? അവിടെയാണ് കയറിയത് എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായി തന്നെ അതിനെ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയും അപലപിച്ചു. പിന്നാലെ ഖാർഗെക്കും ബ്രിട്ടാസിനും മറുപടിയുമായി BJP നേതാവും അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിയുമായ JP നദ്ദയാണ് രംഗത്തെത്തിയത്. JP നദ്ദ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു സ്വാഭാവികമായ നടപടി മാത്രമാണ്. താനും ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു, താനും ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു. കോൺഗ്രസിന്റെ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് തന്നെയും പലകുറി ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്നൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രവർത്തകയാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും എന്നാണ് JP നദ്ദ അതിനെ മറുപടിയായി
മറുപടിയായി നൽകിയത്. തുടർന്ന് വലിയ ബഹളം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായി. അമിത്ഷാ മറുപടി പറയണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ രാജ്യസഭയിലും പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ചത്. തുടർന്ന് സഭാ നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കുകയാണ് സഭാധ്യക്ഷൻ ചെയ്തത്. ലോക്സഭയിലും നേരത്തെ നടപടികൾ തുടങ്ങിയ ഘട്ടത്തിൽ വലിയ പ്രതിഷേധം തന്നെ അരങ്ങേറിയിരുന്നു. അവിടെ ഈ ഡൽഹിയിലുണ്ടായ കാര്യങ്ങളിൽ, ഡൽഹിയിൽ പോലീസിന്റെ നടപടിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെയുണ്ടായ പോലീസ് അതിക്രമത്തിൽ നടപടി വേണം, അല്ലെങ്കിൽ അമിത്ഷാ കാര്യത്തിൽ മറുപടി പറയണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഇന്ന് ഈ പ്രതിപക്ഷം ലോക്സഭയിലും ഉയർത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലേതുപോലെ തന്നെ തുടർന്ന് ലോക്സഭ മിനിറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ചേർന്നത്. അതിനുശേഷം 12 മണി വരെ ഇപ്പോൾ ലോക്സഭയും നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏതായാലും പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായി തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ രംഗത്ത് വരുന്നു. അതിൽ നിന്നൊരു തരി പിന്നോട്ടില്ല എന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് കാർത്തു. എന്നാലും പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തെ തുടർന്ന് ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും 12 മണിവരെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് വിഷയം രാജ്യസഭയിൽ ഉന്നയിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് വലിയ രീതിയിലൊരു പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് അടക്കം കാര്യങ്ങൾ കടന്നത്. ആന്റണി ജി ജോർജാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. തിരികെ എത്താം ചെറിയൊരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം.